লাগাতার 4 দিন থেকে মেঘালয়ে চলছে অনির্দিষ্টকালীন জাতীয় সড়ক অবরোধ। অন্যদিকে 18 ঘন্টা থেকে যানজটে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে হাফলং রোড। মেঘালয় এবং হাফলং এ আটকে পড়েছেন কয়েক হাজার যাত্রীরা। চরম বিপাকে পড়ে দিন যাপন করছেন দূরপাল্লার যাত্রীরা। 6 নম্বর জাতীয় সড়কের তানসেন থেকে মালিডহর পর্যন্ত প্রায় 70 কিলোমিটার এলাকা সড়কের উপরে বৃহৎ আকারের গর্তে পরিণত হয়েছে। কোথাও কোথাও পুকুর সম গর্ত। একাধিকবার এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও বিভাগ কাজে হাত দেয়নি। ফলে গত 15 জুন মেঘালয় রাজ্যের ইস্ট জয়ন্তিয়া হিলসের 18টি গ্রামের যৌথ প্রয়াসে সংগঠিত ঐক্যমঞ্চ জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির ডাকে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা গত 19 জুন সকাল থেকে 6 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে, যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি। তানসেন থেকে মালিডহর পর্যন্ত সড়কের উপর বৃহৎ আকারের গর্ত পুরোপুরি সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সড়কের উপর অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। যদিও গত শুক্রবার থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারিতে সংস্কারের কাজ অব্যাহত রয়েছে। हम लोग यहाँ खड़ा किया है, 4 दिन हो गया आज लेके रोड के लिए डिमांड किया है सरकार के लिए। रोड जास्ती खराब है। हम लोग का जेएसी जॉइंट कमेटी डोंग नामचियांग स्लो विलेज है, स्लो विलेज जा रहा है, तो हम लोग डिमांड किया। ये पब्लिक इशू भी हो गया। हम लोग सरकार के लिए नहीं तो सरकार के लिए डिमांड करता है। रोड जास्ती खराब है, तो फिर हम लोग के लिए नहीं, लोकल गाड़ी में भी बहुत तकलीफ है। आधा घंटा का रास्ता 1 दिन लगता है आने जाने के लिए। खाली हम लोग का मेघालय का लिए नहीं, ऑल नॉर्थ ईस्ट हम लोग तकलीफ हो गया। एक मैसेज भी देता हूँ नॉर्थ ईस्ट के लिए, सब जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेज है हम लोग के लिए, हम लोग के साथ कोऑपरेट करो, फिर आप लोग का भी अच्छा होगा, हम लोग का भी अच्छा होगा। आप लोग का और जस्ती अच्छा हो, क्योंकि आप लोग का सब यहाँ से खाना का तेल चावल तेल पेट्रोल डीजल क्या क्या लगता है यहाँ से जाता है। आप लोग हम लोग के साथ कॉर्पोरेट कीजिए, क्योंकि हम लोग जो डिमांड किया है सरकार से दे सकता है। आनंद सिंह चौहान, किस दायित्व में हैं आप? आई एम प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्रॉम NHAI। कितने दिन से यहाँ पे काम चल रहा है? ये मेंटेनेंस वर्क जो है वो तो रूटीन मेंटेनेंस एवरी ईयर चलता है। स्ट्रेंथनिंग वर्क में क्या है कि 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो मार्च एंड में वो काम स्टार्ट हुआ है। दिस इज़ 1 ईयर प्रोजेक्ट। लेकिन ये प्रोजेक्ट तो ये रोड का हालत तो बहुत ख़राब है बहुत दिन से, जिसकी वजह आज मेघालय के पब्लिक के बंद किया है 4 दिन से। जी एक्चुअली पहले रूटीन मेंटेनेंस हो रहा था। अच्छा। स्ट्रेंथनिंग मतलब पूरे 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें पूरे में ओवरले लिया गया है। अच्छा। पूरे में बिटुमिन वर्क किया जाएगा, पर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मार्च एंड में स्टार्ट हुआ है और अप्रैल से बारिश स्टार्ट हो गई है, इसलिए काम करने के लिए वर्किंग डेज काफ़ी कम मिले। अच्छा। इस वजह से नहीं हो पाया। पर आफ्टर रेनी सीजन मीन्स आफ्टर 2 months फ्रॉम September वी विल स्टार्ट द बिटुमिनस वर्क अप टू September। वी विल डू ग्रेनुलर सबबेस फॉर फिलिंग ऑफ दिस बिग पोर्ट। उन लोगों का डिमांड है कि जब तक कंप्लीट ना होगी तब तक बंद रहेगा। इसके कारण आपका प्लान क्या है? प्लान यही है, उनका मेन इशू है कि जो बिग पोर्ट होल्स हैं जिनकी वजह से ये रोड ट्रैफिक वर्दी नहीं है, गाड़ियाँ फंस जाती है, तो वो विद इन 2 days 3 days में इट विल बी कम्प्लीटेड विद ग्रेनुलर मटेरियल। एज यू कैन सी द साइट विच इज गोइंग ऑन, वर्क इज As hope, how much time should It will be done within 2 to 3 days. within 2 or 3 days Yeah. it may be completed? Yeah, on all big potholes will be filled with granular material, subjected to the atmosphere. They demanded that more and more equipment should be worked. But Actually, at present you will see now there are 2 excavator and 5 JCB are working on this full stretch. So we are doing our best.
এদিকে বরাক উপত্যকা সহ ত্রিপুরার এবং মিজোরামের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা একমাত্র হাফলং সড়কটি দীর্ঘ 18 ঘন্টা থেকে যানজটে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। আটকে পড়েছেন লরি থেকে শুরু করে নৈশ বাসের যাত্রীরা। এ নিয়ে চরম বিপাকে পড়ে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন তারা। যানজট নিরসনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে হাফলং প্রশাসন। জামটা কতদিন থেকে লাগছে? জাম তো দাদা কালকে রাত্রে আমরা 8:30-9টার সময় ঢুকছিলাম। কয় তারিখ আসলো এই দিন? 22 তারিখ, গতকালকে রাত্রে 22 তারিখ রাত্রে 8:30 ঢুকছিলাম। আর এখন আজকে তো 23 তারিখ সকাল লগভগ 7:30 বাজে, এখন পর্যন্ত জামে আছি। হাফলং রোড না? হাফলং রোড জাটিঙ্গা ঢুকার পর থেকে ব্লক পুরা না? পুরা ব্লক। ঠিক আছে, ওকে। বর্তমানে দেখুন না আপনি, এত আরে গাড়ি, প্রচন্ড গাড়ি। মেঘালয় রাস্তা বন্ধ থাকার কারণে সম্পূর্ণ গাড়ি এই রাস্তার দিকে যাতায়াত করে, যার কারণে এত আমরা বস্তি লম্ফুলুট বস্তি থেকে, হ্যাঁ, আমরা এখানে স্ট্রাইক করছি। সেটা লাগি সরকার আমার কথা শুনছে না। আমরা গত 2 মাস আগে স্ট্রাইক করতাম ছিলাম, তো পরে মানে এডিসি আছে তো করছি মানে রাস্তাটা বানাবো, কিন্তু বানাইছে না এখন পর্যন্ত। গত কি আমরা স্ট্রাইক করছি। এখন আমরা 18 বস্তি, এখানে 18 ভিলেজার আমরা আইছি। আমরা 15 তারিখ আমরা মিটিং করছি। মিটিং করে আমরা কোনদিন স্ট্রাইক করবো না করবো এটা জানাইছি। পরে আমরা স্ট্রাইক করছি 19 তারিখ থেকে। 19 তারিখ স্ট্রাইক করছি। যখন আমরা 19 তারিখ স্ট্রাইক করছি, মানে যে কোনো গাড়ি চলতে পারবে না বা বাইরের গাড়ি। এখন আমরা গাড়ি আমরা সাথে মিজোরাম বা আসাম বা বারাক ভ্যালিও আমরা সঙ্গে থাকতে হইব, কারণ আমরা সঙ্গে থাকলে আমার একটা স্ট্রেং হয়ে যাব। আর আমরা যে স্ট্রাইক করছি, যখন পর্যন্ত রাস্তা বানাতে পারবো না, তখন তো আমরা স্ট্রাইক করতেও লাগবো। আমরা বিদ্রোহ করবো না। আমরা কোন কোন ভিলেজের পক্ষ থেকে আপনারা ডাকছেন? হ্যাঁ, কোন কোন গ্রাম থেকে ডাকছেন? আমরা গ্রাম 18 গ্রাম। 18 গ্রাম। নামগুলা রাতাছড়া, ডোনাউমব্লো, উমকিয়াং, লম্ফুলুট, ওয়াকো, পার্তাকুনা, কুলিয়াং, বরসরা, চম্পলং, সোনাপুর, টংসেং, লমরলি, सकरी, लमतंगसें, দনাসকুর। হ্যাঁ, আমরা এখানে 18 ব্রিজ আমরা আছি। এটা কোন জায়গা আপনারা যেখানে? আমরা এখানে যেখানে আসি আমরা উমকিয়াং। 18টা ভিলেজে এরকম? হ্যাঁ, আমরা এক জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি, জেএসি। সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।